नमस्कार। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। गीता শ্রীকৃষ্ণ অমৃত কথা। হে পার্থ, যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম বলিয়া এবং সব কিছুর অর্থ বিপরীত বলিয়া মনে করে, তাহা তমসাবৃতা এবং তাহা তামসী বুদ্ধি। এই কথাটা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।